या नबी 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 या नबी। একটু বাম দিকের বক্সে আওয়াজ দাও ভাই। ইয়া নবী ইয়া নবী ইয়া নবী। যদি আপনারা আমার সঙ্গে পারেন সবাই একসঙ্গে ইয়া নবী ইয়া या नबी 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 या नबी। एक इशारा किया चांद टुकड़े हुआ, डूबे सूरज को भी दम में वापस किया। चांद के टुकड़ा করেছিলেন, चांद के टुकड़ा করেছিলেন। हाँ छंद एक बार आसान আছে। एक इशारा किया चांद टुकड़े हुआ, डूबे सूरज को भी दम में वापस किया। पेड़ भी जिसके कदमों में आकर झुका, पेड़ भी जिसके कदमों में आकर झुका। जिस तरफ देखिए जिस तरफ देखिए है हुकूमत तेरी, या नबी 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 या नबी। नारे नमरूद गुलजार तुमने किया, नारे नमरूद गुलजार तुमने किया। सूखी लकड़ी को तलवार तुमने किया, नारे नमरूद गुलजार तुमने किया। सूखी लकड़ी को तलवार तुमने किया। सोई किस्मत को बेदार तुमने किया, सोई किस्मत को बेदार तुमने किया। तुमने चाहा जिसे, तुमने चाहा जिसे, उसे कर दिया जन्नती। या नबी 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 या नबी। आके बूझे आका से कहने लगा, मेरी मुट्ठी में है क्या बताए जरा। आके बूझे आका से कहने लगा, मेरी मुट्ठी में है क्या बताए जरा। मेरे आका ने बस एक इशारा किया, मेरे आका ने बस एक इशारा किया। बंद मुट्ठी में हाँ बंद मुट्ठी में पढ़ने कंकरी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मौलाना तौहीद आलम अशरफी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या नबी 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 या नबी। खुशी मानाई सारा दुनिया, एलन मोदर कमले वाला। खुशी मानाई सारा दुनिया। আমার নবী যেদিন এসেছিলেন
সারা দুনিয়া নবীর নূরে আলোকিত হয়েছিল। বলুন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। ছন্দ শুনতে বুঝতে পারবেন। কে খুশি মানাই সারা দুনিয়া, এলেন মোদের কমলে ওয়ালা। খুশি মানাই সারা দুনিয়া, খুশি মানাই সারা দুনিয়া। এলেন মোদের কমলে ওয়ালা। আরে ভোরে ভোরে আমিনার ঘরে, ভোরে ভোরে আমিনার ঘরে, এলেন মোদের কমলে ওয়ালা। ভোরে ভোরে আমিনার ঘরে। বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার নবী আপনার নবী কোন টাইমে এসেছেন? ভোরবেলা সবো সাদিকে। তারপরে ছন্দ, এলেন কত পীর পয়গম্বর এই জগতের ধরাতে, এলেন কত পীর পয়গম্বর। বুঝতে পারছেন আপনারা কি এলেন কত পীর পয়গম্বর এই ধরা এই জগতের ধরাতে। আরে উম্মতি উম্মতি বলে, আরে উম্মতি উম্মতি বলে, কাঁদলেন মোদের কামলে ওয়ালা। উম্মতি উম্মতি বলে। বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার নবী আপনার নবী যখন এসেছিলেন দুনিয়াতে উম্মতি উম্মতি বলে কান্না করেছেন। ছন্দ আমারই লেখা। তারপরে ছন্দ শুনুন, कि जे বাড়িতে মেয়ে হতো জিন্দা তাকে পুঁতে দিত, যে বাড়িতে মেয়ে হতো। মক্কাতে এমন একটা সময় ছিল আমার নবী মুস্তাফা আসার পূর্বে আগে, যে বাড়িতে মেয়ে জন্ম নিত নিজের বাবা নিজের জিন্দা মেয়েকে মাটিতে গেড়ে দিত। শুনেছেন আপনারা বক্তব্যের মধ্যে? তবে ছন্দ আমি লিখেছি, একবার বলুন সুবহানাল্লাহ। कि जे বাড়িতে মেয়ে হতো জিন্দা তাকে গেড়ে দিত, আরে সব মেয়েদের বাঁচালেন, আরে সব মেয়েদের বাঁচালেন, এসে মোদের কামলে ওয়ালা। সব মেয়েদের বাঁচালেন, এসে মোদের কমলে ওয়ালা। খুশি মানাই সারা দুনিয়া, এলেন মোদের কমলে ওয়ালা। ভোরে ভোরে আমিনার ঘরে, আরে ভোরে ভোরে আমিনার ঘরে, এলেন মোদের কমলে ওয়ালা। ভোরে ভোরে আমিনার ঘরে। যাই হোক, আমার জবান খারাপ, তারা আপনারা অনেকেই শুনছেন। বাস কমিটির ছেলেরা ফরমাইশ করেছি 2 থেকে 3টি ছন্দ পড়ে আমি নিজের জায়গা নিব, মামাকে মাইক দেব। একবার বলুন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। जहाँ देखो वहाँ चर्चा। सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। कहाँ सब हो? जहाँ देखो वहाँ चर्चा, मेरे मसरूर मिल्लत का। जहाँ देखो दीवाना है, जहाँ देखो वहाँ चर्चा, मेरे मसरूर मिल्लत का। जहाँ देखो वहाँ चर्चा, मेरे मसरूर मिल्लत का। जिसे देखो दीवाना है, जिसे देखो दीवाना है, मेरे मसरूर
का, जिसे देखो दीवाना है मेरे मसरूर मिल्लत का। বলিয়ে সুবহানাল্লাহ। আজকে আমার অনেক খুশি লাগছে, কিসের জন্য জানেন? পার্শ্বে মামা বসে আছে, আর আজকে যে আমি বলছি মামার জন্যই বলতে পারছি। মামা যখন গ্রামে আসতেন জলসা করতে, মামাই আমাকে সর্বপ্রথম বাবলাতে গিয়ে ভর্তি করেছিলেন। আপনারা হয়তো অনেক জানেন, জানেন কি না? মামার জন্যই আজকে আমি এই স্টেজে বলতে পারছি। মামার জন্য যেন দোয়া করি, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা মামার উমরে যেন বরকত দান করে। সকলে বলুন আমিন। একবার আর বলুন আমিন। जहां देखो वहां चर्चा मेरे मसरूर मिल्लत का। তারপরে সুন্দর মামার দোয়া নিয়ে, जिसे जलना है जल जाए, जिसे मरना है मर जाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसे जलना है जल जाए, जिसे मरना है मर जाए, लगाना झूम कर नारा, लगाना झूम कर नारा मेरे मसरूर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसरूर कलीमी का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लगाना झूम कर नारा मेरे मसरूर मिल्लत का। आखिरी से समाप्त करे जी कह दे सुभान अल्लाह। बहुत बेचैन रहती है मेरी आंखें ये मेरा दिल, बहुत बेचैन रहती है मेरी आंखें ये मेरा दिल, मुझे भी देखना है हाँ, मुझे भी देखना जलवा मेरे मसरूर मिल्लत का, मुझे भी देखना जलवा मेरे मसरूर मिल्लत का। जहां देखो वहां चर्चा मेरे मसरूर